Assalamualaikum, welcome to a new chapter, chapter 2 Atomic Structure. So sebelum we start, saya ingin membuat peringatan bahawa chapter ini adalah basic kepada chapter-chapter seterusnya. So jika chapter 2 ini awak tidak kuasai, awak akan bermasalah untuk chemistry for the whole semester. Okay, so this is the basic, so make sure kena faham betul-betul konsep dalam chapter ini. Okay, so let's look at Bohr Atomic Postulate. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada 4 1, 2, 3 and 4. So ada 4 postulate of Bohr yang mana awak kena hafal. Okay, so let's look at the first Bohr Atomic Postulate. Dia kata the first one is electron moves in circular orbit around the nucleus. Maksudnya adalah this is the nucleus atom. So this is the orbit. So electron ini moves in a circular orbit. Okay, ini sahaja yang awak perlu hafal. Okay, summary ni tak perlu hafal, tapi kita kena faham apa yang dimaksudkan oleh postulate yang pertama ini. Postulate yang pertama ini mengatakan bahawa no energy is absorbed or released bila electron moves around the nucleus. So tiada energi akan serap ataupun release lah, dibebaskan semasa elektron itu move dalam circular orbit. Okay, so postulate yang kedua adalah the energy of an electron in a hydrogen atom. So kita fokus kepada hydrogen atom is quantized. So hafal yang ini. Okay, apa maksud quantized? Quantized means that electron moving at each energy level can only has specific amount of energy. Okay, maksud dia begini. So as we know that this is nucleus. Okay, so this is the orbit. So electron move in this circular orbit. So actually the orbit bukan ada satu sahaja, dia ada banyak orbit. Okay, so let's say this one is n is equals to 1 lah. N itu adalah number of orbit lah. Okay, this one is n is equals to 2. So this one is n is equals to 3. So dekat sini dia kata electron moving at each energy level, dia ada specific amount of energy. So katalah saya nak cari berapa energy pada shell number 1, berapa energy pada shell number 2, berapa energy pada shell number 3. Sebab setiap shell tu ada spesifik energi dia. Nak guna formula apa? Macam mana nak cari? This formula kita kena guna. Okay, this is the first formula yang awak kena hafal. Di mana energy is equals to negative RH 1 over n squared. RH value adalah 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Okay, so katalah saya nak cari energi, katalah saya nak cari energi pada shell yang pertama. So formula negative RH 1 over n1 squared lah. Okay, so E1 akan jadi negatif 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule darab dengan 1 per n tu adalah pada shell, number of shell pada shell pertama. So 1 kuasa 2 lah. So dapat jawapan negatif 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 dalam unit joule. Okey, katalah saya nak cari energi pada shell nombor 2. Okey, so masih guna formula yang sama, kita guna negatif 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 darab dengan 1 over shell number 2. It means that number 2 lah, 2 square. Okay, so calculate, dapat dalam unit joule. Okay, dan seterusnya lah. It means that kita boleh cari energi pada setiap shell itu. Okay, menggunakan formula nombor 1. Okay, tengok pula yang ketiga. Okay, postulate yang ketiga mengatakan if energy is supplied, electron absorbs the energy
and is promoted from a lower energy level to a higher energy level. Okey. So ini adalah shell ni sebenarnya. Shell. Okey. Ni shell yang pertama. Okey, n is equals to 1. Okey. Ini adalah ni sebenarnya dia bulat macam ni lah sebenarnya. Okey, this one is bulat macam ni lah sebenarnya. Okey. So, this is n is equals to 1. This one is n is equals to 2. Sorry. Dia bukan bulat macam tu. Dia bulat begini. Okey. This is nucleus kat tengah sini. Nucleus ada di sini. Okay, so this is the first shell, this is the second shell, n is equal to 3, n is equal to 4, and semua itulah. Okay, so itu maksud dia yang sebenarnya. Okay, so dia kata bila energy supply, electron akan absorb the energy. Okay, bila electron absorb the energy, of course electron tu ada tenaga. So dia akan buat apa? Dia akan promote. Okey, ini adalah pada n is equals to 1. Dia akan promote daripada lower energy level to a higher energy level. So sebab tu dia buat ni. Dia akan pergi ke higher energy level. Okey. So berapa energy yang dia transfer, kita akan guna formula yang kedua ni lah. Okey. So this is the first formula tadi. The second formula, kita nak cari delta E. Berapa energi yang diperlukan untuk melompat daripada lower energy level to a higher energy level. So, kita guna RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared lah. Okay. So, sama juga RH value kita akan guna 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. And of course, bila the third postulate ni, kita akan dapat a positive joule lah. Sebab apa? Sebab energy absorb. Energy absorb, positive value. Okay. Let's look at number 4, the last postulate of Bohr. Okay. Electron at its excited state. Okay. So, tadi dia dah lompat to higher energy level. And sekarang ni, electron tu dah berada di excited state. Excited state maksudnya the highest energy level. Okay. So, bila dia berada di highest energy level, dia adalah unstable. Kenapa dia unstable? Sebab dia sangat jauh dengan nucleus. Okay. So, dia tak cukup tenaga. So, apa jadi? Bila dia dah habis tenaga, dia akan fall back. Fall back ke mana? To lower energy level. Okay. Okay, bila dia turun ke lower energy level, dia akan release a specific amount of energy. Okay, so dia akan release amount of energy. So, kita boleh cari juga berapa nilai delta H kat sini. Masih menggunakan formula yang sama. RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Tapi dekat sini, the value is negative lah. Sebab dia turun. Bila dia turun, energy is released. Bila dia promoted, energy akan absorb. Okay. So, bila dia release, dia akan menghasilkan cahaya in forms of light. Okay. So, sebab itu adanya formula is, okay, C ni. Okay, C ni adalah laju cahaya. Speed of light. Okay. So, speed of light memang constant lah. 3.0 times 10 to the power of 8 meter per second. Okay. So, as we know that light ni, dia ada frekuensi dan juga jarak, wavelength. Panjang gelombang. So, sebab tu dah datangnya formula ini. This is the third formula. Okay. Dan energi ni pula adanya H dan V. V tu adalah frekuensi. So, H tu adalah Planck constant. So, this is the fourth formula. And berkaitan antara the third and fourth formula. So, kita gabungkan dapat delta E is equals to HC over lambda. Okay. Macam mana dapat HC over lambda? Okay. So, saya erase all dulu yang ni. Okay. So, as we know that kat sini, delta E is equals to HV. Okay. Yang ini
V is equals to C over lambda. So delta E is equal to H. V ni adalah sama juga dengan C over lambda. So itu yang kita dapat, delta E is equals to HC over lambda, which is the fifth formula. So the fifth formula ni adalah gabungan daripada the third formula dan juga the fourth formula. Okay. And the last one, nak cari berapa panjang gelombang ini. This one is RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Tapi nilai RH ini adalah 1.097 times 10 to the power of 7. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ada dua nilai RH. Nilai RH yang pertama adalah ini, 2.18. Okay. This is the first RH. This is the second RH value. Bila masa nak guna the first RH, bila masa nak guna the second RH adalah, first RH ni kalau kita tengok dia dalam unit joule. So dia digunakan untuk delta E, delta E. Joule ni adalah energy. Okay. And kalau kita tengok RH yang kedua, dia unit adalah dalam per meter. So per meter of course kita guna dalam lambda. Lambda ni adalah panjang gelombang. Panjang dia mesti dalam unit meter. Dia tak boleh dalam unit joule. So RH ini digunakan dalam lambda, bukan dalam energy. Okey, itu sahaja.